आसंतु बाबा राजा देख सूरज बुड़ी जीवे शीघ्र 1-2 कार्य सार पुणी तुमको भीतर नवा पड़ो। अच्छा किसी पद अभ्यास अच्छे कि गुड़ाक नहीं आउ छिड़ा कहीं बदलना कामटा चुप करो मूर्ख ए मथुरा राजा उग्रसेन को तुम्हें बंदी रखी देउछ निष्ठुर निर्यातना जड़ा नहीं मूर्ख अछंती मोर नातिया कृष्ण बलराम खोली दे मो हस्तर हाय राखी की मो ऊपर चढ़ले मु कौन करिवी जमा छाड़ी पारिबी नहीं तुमको जमा नहीं पापीर पाप भरा बढ़ी गले से माने शेषरे करंती अन्याय धर्म विचार ठीक चरा संध कंस माने दुर्योधन परी तुम्हें सर्वे पड़िबा सेई जमर नरकर कुंडरे चुप तुम्हें कौन आम महाराजा महादेव महारानी को तुम्हें गाली करुच हाँ सबू जाई कहबी तुमको देवे कंचा चूड़ा चमा गुड़ मिसेबे नहीं खोली दे मो हस्तर श्रृंखला काले मिठा है जीवा भिड़ी नेबी तोते बंदिशाले मुई अंधार पूरे करिब तुमे एक दुई शौच पाई कि जल न देबे टिकते अंधारे दुर्गंध तुमे मरिब साक्षाते बाहर को आसी टूटा करू गोल माल गजिबा सत्य भीतर ए छुरा ना मो हस्तर खोली दे श्रृंखला ना मो चली जीवी ना मो नातिया कृष्ण बलराम पाछे ना 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 ए खोली दे जमा छाड़बे नहीं से कुशुनिया निकटे अबे आसिगला महाकाल करी प्रलय करचल आसिगला खाइबा तलु जबस आउ एठारे बहिब रक्तर नदी पागला सुबला तू मरिगला मनीष ए महाप्रभु महादाई शीघ्र आस गोटे पागला मो पाखे झुकी गला शीघ्र आस अबे चुप पाटी करी तू काको डाकुछो ए देख आसिगला महाप्रलय करीना करचल से कला मेघ ऊपर बसी आसेब मो कला कन्हई तुम मान को मारिदेव अरे पड़े जा ये कन्हई आइला कुआडे जीपी आसिगला बड़ा मु कोटे मुची मारी दे सुबल से महापापीटा को तो मारी दे तू कौन मो कन्हई को गाली करुच ओ तो आज मारू मारी दे अच्छा दौड़िया सरे तू मते कौन मारिल आसु मो कन्हई ଆସିଲେ ତାକୁ କହିଦେବି ତୁ ମତେ ପାଦର ପାଇଲୁ ବୋଲି
ଆଉ କହ୍ନେଇକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଉ ଏ ବୁଢା ରାଜାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ ବୋଲି ପଦ୍ମା କହିଲୁ କହିଦେବୁ ତ କହ୍ନେଇକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ ସେ ମାରିଦେବ ମାରିଦବ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାରୁ 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 ନାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଆଜି ମୋହର ହସ୍ତ ନାଇଁ ପଦ୍ମା ନାଇଁ ପଦ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେ ପଦ୍ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ନା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଏ ପାଗଳକୁ ଏ ଗୋପପୁର ବାସୀ ଲୁଚାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମାରିଛନ୍ତି ଆମ ଅଷ୍ଟମ ମଥୁରା ମତେ କହିଦେଲେ ଖପା ମାରିଦେବି ରେ ପାଗଳ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ପଦ୍ମା ବୃଦ୍ଧ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତୁ ମତେ ମାର ଦେଲୁ ମାର ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ରେ ରାଜା ଆଜି କିଏ ରଖିବ ଦେଖିବୁ ମୋହର ହସ୍ତରୁ ତୁ ଆଜି ମରିବୁ ରେ ରାଜା ଆଜି ତୁ ମରିବୁ कंसर घरणी पद्मावती रानी मरी नहांतिया वृद्ध उग्रसेनकर ए नाथिया कृष्ण बलराम कौन छड़ाई नहीं राज्य धन रखे छो बंदीर अगटे देउछ निष्ठुर निर्यातना ଆରେ तुम्हें आज ठारू मुक्त ଏ ଗୌଡ଼ ବଳରାମ ଆରେ ମୁକ୍ତ କର ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଂଶର ଚିର ଶତ୍ରୁ कहीं तुम्हारा शत्रु केउ न्यायर विधान ଏହି ନ୍ୟାୟର ବିଧାନ ଏହି ନ୍ୟାୟର ବିଧାନ କାଟିଛି ପୁତ୍ର ମମତା କାଟିଛି ପୁତ୍ର ମମତା କରିଛି ନିଧନ কপট করি কপটে শত্রুতা সাজিয়া কটে কপট করি কপটে শত্রুতা সাজিয়া কটে বসিবা পাই মথুরা রাজ সিংহাসন भिक्वांक पितृपद देलटी मते विपद अंक पितृपद देलटी मते विपद सहिबे कर्म कसन बासे अर्थ त्राण ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି ସେଦିନ ନିଶାର୍ଥରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି କହ୍ନେଇକୁ ଗୋପ ଭୁବନକୁ ଦେଖିଥିଲି ନେତ୍ରରେ ତାହାର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ରୂପ ମାତ୍ର ନିଦାରୁଣ କଂସର ବିନାଶେ এই সিংহাসনের রাজা হচ্ছেন মো পতি কংস তেণু এ সিংহাসনে মোর ଅଛି যথেষ্ট অধিকার আজি অধিকার করিবি মু এই মথুরা সিংহাসন এই মথুরা না যদি মোর পুত্র হইথান্তা সে নিদারুণ কংস তাহলে ମୋ ଶିରରୁ କିରଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମତେ କରିଥାନ୍ତା ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରେ ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ଦେଇଥାନ୍ତା କନ୍ୟା ଜାମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳେ ରଖି ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ଯଦି କଂସଟା ହୋଇଥାନ୍ତା କହ୍ନେଇର ମାତୁଳ ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ
ଶିଳରେ କଚାଡ଼ି ତାକୁ ମାରି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ମାତୁଳ ସମ୍ପର୍କ? ମାଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ତୁମେ ତୁମେ ପିତା ହୋଇ କେମିତି ବଧ କର ଭଣଜା କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନ୍ୟାୟର ବିଧାନ? ରାକ୍ଷସୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ସେ ସିଂହାସନଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା କଂସର, ଥିଲା ଅଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଦା ହୋଇ ରହିବ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତୁମର ନୁହଁ। ଯିଏ ବଧି ଅଛି ନିଦାରୁଣ କଂସ, ସେହି ବଧି ଜରାସନ୍ଧ। କରିଅଛି ଯିଏ ଭାରତ ସମର କରିଛି କୌରବ ବଦ୍ଧ। ଯାଅ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହୋଇଅଛ ଅନ୍ତରେ, ଯାଅ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ। ମୁକ୍ତ କରି ଅଜା ଦଣ୍ଡ ଧାରି ରହିଛି ରହିବ ପୁରା। ମୁକ୍ତ କରି ଅଜା ଦଣ୍ଡ ଧାରି ରହିଛି ରହିବ ପୁରା। ତାଙ୍କ ଶିରେ ମଥୁରା କିରତି, ଡେଲି ତାଙ୍କ ଶିରେ ମଥୁରା କିରତି। ଯାଅ ବାହାର ଏଠାର, ଦେବୀ ବକ୍ଷକୁ ଫାଡ଼ି ଆତେ ପ୍ରାଣ ଜୀବ କରି ରହି, ଦେବୀ ବକ୍ଷକୁ ଫାଡ଼ି। କ'ଣ କହିଲୁ ଗୌଡ଼ ବଳରାମ? ତୁ ମତେ ଦେଉଛୁ ଧମକ ଚାଲିଯିବାକୁ ଏ ପୁରର ମଧ୍ୟରୁ? ଏତେ ତୋର ଦୁର୍ବଳ ସାହସ? ଦେଖିଆ ତ ତୁ କେମିତି ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ତଡ଼ିଦେବୁ ଏ ମଥୁରା କୋଠା। ଭଲରେ କହୁଛି, ଭଲରେ କହୁଛି, ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ ଏ ମଥୁରା କଟକ। ତୋର ପିତାର ସେଇ ମଗଧ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋର ସମ୍ମୁଖେ। ଯାଅ ପଛରେ। ଆସ ବଳରାମ, ଯିବା ପୁରନ୍ଦ। ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହେ ଗୌଡ଼ ବଳରାମ, ଆଜି ଦେଇଥିବା ଅପମାନ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ନେବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। କାରଣ ମୁଁ ଜରାସନ୍ଧର କନ୍ୟା ରାକ୍ଷସୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ମୁଁ ହସି